Skoro sam pronašao sajt koji prodaje sve od maske za telefon do bagera i također ima najniže cene i najbolji MOQ. Tako da je perfektan sajt ako imate neki mali biznis, ali i ako imate neki veliki biznis, pošto ćete sve moći da nađete na ovom sajtu. A sajt se zove Made in China. I evo nas ovdje na homepage-u i možemo da vidimo da ima baš puno kategorija, sve od nekih najobičnijih stvari, kao neke patike, do čak i traktora, motora, možemo ovdje vidimo maski nekih, alata, maske za telefon i još mnogo različitih kategorija. Jedan veliki plus s ovim sajtom je to što pričate direktno sa fabrikom i direktno kupujete od fabrike. Pogledat ćemo razne stvari na ovom sajtu, ali prvo ajde da krenemo od, na primjer, maske za telefon, to sigurno svakome treba. I ovdje možemo da vidimo da maske za telefon koštaju od 5 centi do 50 centi. Imamo ovdje i skuplje maske, verovatno to i kvalitet, zavisi kakvu masku kupujemo, kakav dizajn ima, i možemo da vidimo da su veoma niske cene. Izabrao sam ove providne maske i možemo da vidimo da imamo slike, da možemo da vidimo kako izgleda taj proizvod i također imamo i video klip ovdje koji možemo da vidimo kako otprilike izgledaju te maske. Sa desne strane možemo da vidimo cenu da je od 0,4 centa do 0,6 po komadu i minimalna porudžbina je 50 komada. I to je ovaj ovdje MOQ, što znači Minimal Order Quantity. Ovdje možemo da pošaljemo request za narudžbinu, a ovdje možemo da kontaktiramo prodavca, a čak možemo i da pričamo odmah sa prodavcem, pošto imate opciju direkt da pričate sa prodavcima, tako da imate direkt kontakt sa samom fabrikom i prodavcem i ne morate ništa raditi preko neke treće osobe. Vidimo ovdje da bi otprilike koštalo $40 da se pošalje ovih 50 maskica. Ovdje vidimo razne načine kako možemo da platimo ovo i jedna jako zanimljiva stvar je što ovdje možemo da imamo više o samoj fabrici. Znači ako bi ja ovdje sad kliknuo, ovo bi me odvelo da pogledam šta sve ova fabrika proizvodi i možemo da imamo da je to fabrika koja proizvodi ovako maske, zaštitna stakla i sve vezano za telefone. Isto možemo da imamo da proizvode i neke pametne satove i ako scrollamo skroz dole možemo da imamo više informacija o samoj fabrici, možemo da imamo koliko im treba da odgovore za poruku i još neke informacije oko samih isporuka. Također ovdje dole imamo i slike same fabrike, možemo da imamo kako izgleda proizvodnja ovih stvari. Još jedna zanimljiva stvar je što možete da posjetite samu fabriku, tako da možete ovdje da bukujete tu posjetu, što je jako zanimljivo. Još jedna zanimljiva stvar je što su svi prodavci provereni od strane sajta, što možemo da vidimo ovdje Secure Trading Service. A kad smo već kod Secure Trading Service, to su sve trading stvari koji su opravdane od sajta, koje je sajt proverio, tako da ovdje možemo da vidimo razne stvari. Evo ovdje ovi prečišćivači za vazduh, sefovi, neki ovi ogromni paneli za reklame, vlažne maramice, plastične cevi. Znači bukvalno ako imate biznis za bilo šta, ako radite neku preprodaju u Srbiji, definitivno ovdje možete da nađete razne stvari i to pod originalnim cenama, nisu povećane cene, tako da svašta možete da nađete ovdje. Bicikle. Ajde uđemo na ovu ovdje kapu da vidimo kakve su cene za ovu ovdje kapu. Možemo da vidimo da možemo da stavimo i čak naš logo ovdje, da mogu da kostimajzuju malo neke stvari. Možemo da vidimo kako je to izrađeno, koje boje imaju i ovdje imamo cene za različite narudžbine. Znači narudžbina za 100 do 1000 ovih kapa je $2.7, od 1000 do 5000 je $2.59, od 5 do 9000 je $2.39. Znači sve što više naručuješ bit će jeftinija cena i čak cena ako se naruči 50.000 ovih kapa, to će biti 80 centi. I ponovo možemo da kontaktiramo direkt prodavca, možemo da vidimo na koje načine možemo ovo da platimo i više informacija o samoj firmi. Kad ovdje uđemo možemo da vidimo o čemu se firma radi, šta proizvode, vidimo da je ovo za kape cela firma i ponovo ovdje slike o samoj fabrici, sertifikate razne koje imaju s brendovima koji su radili, tako da je i ovo jako zanimljivo vidjeti. Još jedna alatka na sajtu što je mnogo dobra, još jedna zanimljiva alatka na sajtu je Top Ranking Products, gdje možete vidjeti šta je najprodavanije na sajtu. Gledali smo ove kape pa će ovih par redova biti za kape, a ovdje dole možemo da imamo ovi prečišćivači za vazduh, da njih ima dosta, maske za telefon, možemo da imamo koliko se prodalo, koliko se traži, tako da opet ako ste neki preprodavac možete da vidite šta ljudi traže, šta se najviše prodaje i po tome možete da vidite šta ljudi traže, šta kupuju i šta se najviše prodaje. E sad prelazimo na moj omiljeni deo sajta i to su ovi ovdje delovi za ove ogromne alate. Znači daj da ovdje uđemo i da vidimo, znači
možemo da vidimo da mogu da kupim ceo traktor, ceo kombajn, celu mašineriju i mogu da vidim, cene su velike, ali dobro, ove mašine su poprilično skupe, ali evo na primjer traktor za $8.500. Znači ovdje možemo da vidimo cenu ovog traktora, možemo da vidimo kako izgleda, gde se pravi, možemo da vidimo snimak, full snimak da vidimo kako traktor izgleda, kako zvuči i čak su nakačili ovdje ovo ispred. Evo na primjer viljuškare, možemo da pogledamo viljuškare ovdje, ako nekome treba viljuškar, meni definitivno treba kad dođe pelet da mogu lakše ga prebacim. Ovdje mi čak i dođe da kupim ovaj viljuškar, kad može da digne i slona, može da digne do 3,5 tone. Vidimo, viljuškar sigurno treba sertifikat za njega i čak daju garanciju za ovo 1 godina ili 2000 radnih sati. Sigurno ste vidjeli u zadnje vreme na TikToku ove robote za košenje, ove male kosilice, tenkovi, ovi ogromni i odavde možete da ih naručite. Ovdje možemo da imamo, ovo je baš ogroman tank, čak ima i veći ovaj tank kosilica koji ljudi koriste za profesionalno košenje. Ovdje možemo da imamo da ova ovdje žuta ovakva ova mala tank kosilica košta $1350 kad bi jednu naručili. Čak imamo i neke normalne kosilice, ja sam vidio mnogo kosilica na ovom sajtu koje se koriste u preprodaji kod nas, bukvalno firma dođe i zalepi svoj stiker ovdje sa strane i kaže to je njihov proizvod, ali u stvari to je kupljeno ovako iz neke kineske fabrike i ovdje direktno možeš da kupiš takvu neku kosilicu. Dobro, ovdje traže 200 komada, ali sigurno postoji nešto manje da se kupi, nekih 5 komada. Čak i ovakve neke stvari na bateriju, znači ima ovaj kao trimer mali na bateriju koji može da se kupi, ovo je sa ovom oštricom ovdje i možemo da vidimo da može da se naruči od 1 do 99 komada za $17. I viđao sam reklame za one kao svetlo plave trimera na Instagramu da ih prodaju za nekih $1.500. Znači definitivno ih naručuju odavde jer ovdje možemo da imamo od 8 do $15 da košta cena da se naruče. Još jedna jako zanimljiva stvar su bageri. Možete da vidite bagere, da kupite bager za $26.000, ali dobro, ovo su radne mašine, kako se zove, ovo je čak i polovni, polovni cat bager, ok, ovo nisam znao da ima. Znači, used cat, znači polovne stvari prodaju, znači cat bager ovdje za $20.000, ok. Ali da, imate i one male bagere, čekaj da sortiramo po ceni. Evo ovdje ovi baš mali bageri koji koštaju od $1.900 do $2.500. Znači ovi bagerčići, vidio sam po YouTubeu da ljudi kupuju ove kineske male bagere da ih koriste oko svojih imanja kad nešto treba da rade, što je jako zanimljivo da vidiš da možeš kupiš novi bager za $2.000. Ne možeš ni polovna kola da kupiš za $2.000, dobra, ali ovdje možeš bager. Ovi daju garanciju od 2 godine, very nice. Još jedna stvar, evo na primjer ovdje igračke za životinje, ovdje sam našao što možete kupiti ako imate pet shop, možete kupiti veoma ovo jeftino i da prodajete za dosta više, pošto ovo su jako smešne cene, gdje god da hoćeš nešto kupiš za ljubimca to košta minimalno ono 500 do 1000 dinara, tako da ovdje baš jeftino možete nešto kupite. Idemo dalje, imamo patike, papuče, šta god da želite, ovdje možete da kupite, ima raznih ovih nekih sandala i čuda, brate, tako da možete da kupite razne stvari. Čekaj da, šta je ovo? Ok, novi hit, ovo je papuče, brate, sa travom, to je novi hit. Kad ti kažu da izađeš da pipneš travu, samo možeš i u kući da pipneš travu, tako da možete ovo da naručite za $6. Ili neke ovako razne mašine za razne poslove što možete da koristite, ovdje ima sve, ja mislim mašina za sve da postoji na ovom sajtu. Isto zanimljiva stvar, imate građevinske stvari, tako da na primjer laminat i tako neke stvari ovdje možete kupite customized pontifoot kontejnere. Da, ovi kontejneri su postali isto jako popularni, viđam ih po internetu da se prodaju i ovdje možete kupiti kontejner od 3,5 do $9.000. I također da napravite profil je veoma lako, možete da iskoristite Google, Facebook i ostale sign-in metode ili da napravite vaš profil sa e-mailom i šifrom. Ja ću iskoristiti Google ovdje da se ulogujem i trenutno sam ulogovan, ovo je moj profil, ali također možete da stavite i RFQ, tako da ovdje možete namestiti vaš RFQ da firme i ostale fabrike mogu da vide vaš RFQ odmah. I ovdje ću generalno završim ovaj klip, ja se nadam da vam se svidio, da sam možda otkrio nešto novo. Znači na ovom sajtu možete da nađete bilo šta, od maski za telefon sve do bagera, tako da ljudi, bit će link dole u opisu, ako želite slobodno uđite, pogledajte malo oko sajta. Definitivno
definitivno ćete naći nešto zanimljivo. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip do kraja, ljudi, mnogo bi mi značilo kad bi ostavili like na ovaj klip i kad bi se subscribe-ovali na kanal. Hvala vam puno na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada budite mi dobri i pozić, a vozić!